क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा? आपकी इस परेशानी का समाधान हमारे पास है। आप आज ही अपने बच्चे को जीटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो। यहाँ आपको मेडिकल के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस आदि। यहाँ आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाते हैं और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। इंडिया बाय फाइकांगे नगनि कल्चर जों नायनाय नगनि संस्कृति नगनि हा नरकनि मानथाय नरकनि भाषानो जों खातिनाय संरक्षण खायनाय नरकनो मान दिनाय लैचुनो गो सेवैसि एक्सिशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिशन मार्जर एग्रीमेंट कांचन प्रभा देवी द हाइखेबा हाइने कांचन प्रभा देवी सयरुई जों आरो हाबमानि आबोनि परे गोबां हिस्ट्री फाइगानो रंजतन साइमानो आबोनि परे चीनर गोबां आंदोलन नखा आसामाव आफ्रो सिक्स शिड्यूल नखा चीनर बाहायनो सिक्स शिड्यूल मारिनाय और बाहायनो षष्ठ तफसिल मारिनाय ने आंदोलन खाइगा चीनी समाजरण त्रिपुरा संघ नगेंद्र जमातिया संघ द्राव कुमार यांग संघ देवव्रत कलय संघ चीनी बीके रांखल सार संघ अब हाइके गोबां मा आंदोलन खाइमानि बिसिङो चीनी बुकुक संघ नरक गोबां माने खुगत खोना इंदिरा गांधी नो थाङै याकंगो कबागै काबै को हिंदी मा याफानो मुक्ति बाय कुंती बाय खाय याकंगो कबागै अपॉइंटमेंट पर्यंत से रिजाया आफ्रो कांग्रेस रो बे अपॉइंटमेंट रिजाया इंदिरा गांधी कायसा सभाव अंखानायनि थांफोरसे वाइसबेन लामाव हारा खुरा खाय याकंगो कबागै काबलायै त्रिपुरानि दुख दुर्दशन कबर बाय सालायमानि परे उलो आं बरनि खुगो खोनानाय हिरिंगै इंदिरा गांधी खानामानि या बोलसे आफ्रो पर्यंत से रक्त जरबे एडिसी हते देबना सिक्स शिड्यूल हते देबना हमें आफ्रो बुसु का सजाखा जोङो फिया इंदिरा गांधी धमक रुई राज्य सरकार धमक रुई आफ्रो सिक्स शिड्यूल मा अंखा सिक्स शिड्यूल इम्प्लीमेंट खाइका सिक्स शिड्यूल इम्प्लीमेंट खाइमानि परेबो ओ सिक्स शिड्यूल ताबुक सुजरा तिनि सुजरा ओ सिक्स शिड्यूल ओ एडिसी जानाय ब नेग्लेक्ट बखिदार जाक बनि हामथाय गरै बनि मानथाय गरै बनि राइट गरै बनि किछु सिगरै ओ एडिसी ओ अबाहिके तनिखा किछु गरै ताबो चिने एडिसी नि बिसिङो जों एडिसी एरिया नि दं दासिङै चिनि ऑनरेबल ईएम साहेब सीएम साहेब सालांखा जतनिसे चिनि नांगौमानि के लैंड राइट ओ हा चिनि अंना नांनाय बय सेगिमाया अंना नांनाय कुसुं परम्परा चिनि ओ हा चिनि तिप्रासारनि अंना नांनाय आबो इंटरनेशनल लॉ आबो नि सिक्स शिड्यूल अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाहिनी डिबेट खावनो तैयै लैंड हाताय हापं बलं के इनहेरेंट राइट जन्मसूत्र अधिकार तिप्रासारकनि ताबो गो बलं र साबनि साले ओ बलं र ताबो खायरेखा फरेस्ट रिजर्व फरेस्ट पीएफ आरएफ थायै तिप्रासारक आगे कुसुं तंगै फैमानि आगे कुसुं हो खाइसा लाइमानि तामहिन नक तुरि दग चालाय दग रखे जों चिनि आसु सं तंग फाइलाइमानि आबो सिताबो के फरेस्ट आबो सिताबो के नक सिक फालका के 16 टाका टैक्स ना जागो चिनि तिब्रा सारा ओ निजिने हो खाइसा मानि नक सिक फालै जामासे 16 टाका टैक्स ना हो जों हो खाइमानि चिनि जागानि बुफां फालकांगे जों टैक्स नाव हाजों किसे फालकांगे हाजों नाव हाजों ने टैक्स नाव अबाइके जों रायजातै आइन खावै जों
lugui kha chini man khai right no sungno man dia khai rekha sung tai busuk kha ham sinaba ayang nane phaile ro tabu bo phai tong tini bo phai tong chagya ke phai tong ayang nane phaile ro no tini no bondo ma khainai tini ni chimi bondo khai hangge ke sung tini oro maiche tini to hiya koble sung sawo chini odika sung thangnani sung kosong tangai chini odikar no sung norudi ige o odikar tamo o odikar ki edisio 10,000 কোটি বাজেট দিমা বাই চিংগু দং নাই ইয়া ও অধিকার 2.5 লাখ নক কেন্দ্র সরকার ফেলে রাজ্য সরকার নক টাঙ্গে রিমা বাই অধিকার সুরক্ষিত ইয়া আনক টং রিমা বাই আনক লামা মানমা বাই আনক স্কুল মানমা বাই চিনি অধিকার সুরক্ষিত ইয়া আবনি বাগিনো সংবিধান সংশোধন খাইনানি নাংনাই aboni bagene sunsano constitutional solution constitutional je raida to constitution ta ma raida to article 2 3 o raida to kono rajyoni borogro shuklu jakte bigra ante chaimai ante borok tongmani jagano sungo sarkar bai tongoi male আলাদা চুন সাহিত্য শাসন খাইনাই আলাদাকে চুন নিজে ন হামসাইতি সানাই আবনি বাগে প্রবিধান দङ আর্টিকেল 2 and 3 ও সেপারেট স্টেট সামনানি সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খাই নিজে জাতি ন নিজে দফানো হামখাই খাইনি চিনার আবনি বাগে চুন সানো থাইছুনি চিনি ইএম সার সিএম সার সালাঙ্গা আগরতলা ধর্মনগর উদয়পুরনি হামখ্রাই বাই চিনি এবিসি হামখ্রাই ফেরো লামা তুই ফিরাং তুই মুংসাগ্রে চিনি এবিসি এরিয়াও 70 বছর কামানি করিব ওয়া তামনি বাগে চিনি আর খাই আছে গোबां সামুইয়া ইয়াং হকে আছে গোबां সামুই তুই বুহাইনো তাবো বুইনি আমচাই অঙ্গে নাইদি খেতনি মাইসি ওয়াই খাম বড় তরু বরলাই দङ চিনি এডিসি আমচাই অঙ্গে হাকে খেত তুই করে নংজাকনে তুই করে লামা করে নিনি স্যানিটেশন করে অবরকমকা ডিসক্রিমিনেশন যখন চিনি অরনি সিজাক মুকজাক 80 সননি আগে এই ত্রিপ্রাসারক থিনাংলে কমানাইছা ত্রিপ্রাসারক তাই অর থাঙি মাংলাখা আয়ানি বরং নতাই কাসই মাংলাখা পাওয়ার বরং নারা থাঙ্কা আইন বরং নারা থাঙ্কা পুলিশ বরং নারা থাঙ্কা ফেক এনকাউন্টার খাই পুলিশ হোক চিনি ত্রিপ্রাসা আলচু আইনে রং তখা চিনি ফায়ার সার্ভিস নি বরং রং লামা কাচারনো বুই বুখারকা বুরুই রং বুই রমফ্রেখা চিনি ছাত্র রং মাদো বাড়িও কখা উস্কাঙ্গে পুলিশ খরচা 12 তারিখ দিনকে চিনি ত্রিপ্রাসা স্টুডেন্ট রক মান খাইলে তুই কক বরংনি বাকি চিন থমানো বরং কামানো উগ্রপন্থী আগে সাউ দংথা চুङ উগ্রপন্থী হিনো তাই সাল বসক তাই বসক জানাই খনো তাই ওয়াই বসক বুথাম জানাই খনো ও লামা নো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাঙ্গো চুং বুবাগ্রা তিনি বুবাগ্রা যতন সব বুবাগ্রা কাবো বুবাগ্রা নি নর মুক্তি সিনুগো বুবাগ্রা নি বিসিং খাগা বিচিনি কামানি নর লুরিয়াকো দিছুকুরি বনি দাবো বনি ভবিষ্যৎ কিছু করে ভবিষ্যৎ অঙ্কা চুং চিনি ত্রিপ্রাসারণ দরকার যতন বড় চাই থিনানি দরকার যতন বড় বড় মিয়াবো হই দङ অখরিবো সাই দङ চিনি বুবাগ্রা ন হামিয়া বাই ফোকসিতা সেটা থৈছে থাংছিতে ফোন ও রেবতী ত্রিপুরা এমপি পাতালগঞ্জ জমাতে টাইমলাইন দিতে বলছে ত্রিপ্রাসারণ পিয়ং নাই বুবাগানি সিগাং আম থৈনাই তিনি নর যদি এই খালি যদি নং টাইমলাইন নি মাকে ত্রিপ্রাসারণ পিয়ং নাই ত্রিপ্রাসারণ সলিউশন দিনাই একে আং তিনি আর স্টেশন কত সময় তিনাই তমন টাইমলাইন নি মাং খাংকে ব সময় ত্রিপ্রাসারণ কনস্টিটিউশন সলিউশন নাই